katika jina la Yesu Kristo. Le jour de l'Éternel. Tunazungumza kuhusu siku ya Bwana wa milele. Jana tulisema hivi, Yesu lokola prophète. Yesu yeye kama vile nabii, alobike oyo ezalaki na tango na Noe, anasema ile iliyokuwa kwa wakati wa Noa ekozala bongo na tango na mwana mutu. Hivyo itakuwa kwa wakati wa mwana wa mtu. Oyo ezalaki na tango na Lot, ile iliyokuwa kwa wakati wa Lot ekozala bongo na tango na mwana na mutu. Itakuwa hivyo kwa wakati wa mwana wa mtu. Biblia isisoke libosoke Noa akota na masua, na Biblia inatuambia mbele Noa aingie ndani ya safina, libosoke Lot bimarakati na mboka na Sodoma, ama mbele Lot atoke katika nchi ya Sodoma. Ezalaki normal. Wanasema maisha ilikuwa kawaida. Bazalaki kobala, watu walikuwa wakioa, bazalaki kotonga bandako, watu walikuwa wakijenga majumba, watu walikuwa wakilima mashamba, watu walikuwa wanafanya shughuli zao. Maisha ilikuwa kawaida, lakini watu hawakujua ya kwamba mwisho iko. Na kama ninarudi hapa kama vile nabii, ona alama mbele Noa aingie ndani ya safina. Kujifunza alama zilizokuwa mbele Noa aingie msafina, ama kujifunza alama zilizokuwa mbele Loti atoke Sodoma. Nikitazama hizo alama, ninaona kweli tuko ndani ya hiyo wakati. Tazama wakati wa Noa, wanasema wabinti walikuwa warembo. Wabinti walikuwa warembo kufikia kiwango wakaangusha hata watoto wa Mungu. Lakini ukaona pia leo mafuta ya kila aina imetengenezwa ili mke akuwe mavazi ya kushawishi watu imetokea ili wanawake. Leo mwanamke mubaya hakuwake tena. Kuna mafuta za kujipaka. Kuna mambo moja za kujipamba nazo. Kama mwanamke anapenda akuwe na umbo wanamupa sura. Kama anasema sura yake anaenda tirikiwa tamfanya yote ambayo inabidi mwanamke akuwe mrembo. Leo iko ndani ya na watu wanaitumia. Mafuta gani ambayo kama unapenda mafuta ya kufanya mwili, kama unapenda ikufanye shokola iko yote zitu mwanamke. Na leo wanamke kama vile wakati wa Noa kwa ajili tu ya kushauri. Vazi gani ndio ya kung'aa iko? Vazi la kufanya mwanamke akuwe kama Erike kabelo ya kila uwe kama mzungu ya nyekundu ya chokola zote ziko. Kama unapenda mweupe yote ambayo inaweza fanya mwanamke juu mwanaume ashawishiwe iko kama kwa wakati wa Noa. Kama tunarudi wakati wa alama za mbele Sodoma irungume tunaziishi leo. Kuoana, la xenophobie, kuboya mapaya, kukataa. Le péché de Sodome zalina kuboya mapaya. Ilikuwa kukatala wageni. C'était une ville oyo ilikuwa mapaya ambao wakupendana le monde. Na leo ndani ya ulimwengu la xenophobie, kukataa wageni na kuboya na watu wanachoona kukataa na ule ni mgeni. Sasa kambeza latina tango tuko na nchi wakati wa leo mariage mixte.
organisme mchango mibana mibai basi na mwanaume na mwanamke na mwanamke. Tosako mona ngolelo. Tunaziona leo. Tosako mona bafrère bazobala na pagani. Tunaona wandugu wanaoa pagani. Bazobala ba mariage eza compatible. Watu wanaoa ndoa ambazo haziwezi kuwa nzuri. Tozomona bato bazako boya kosa rapport sexuel ba voix normal ba commencer ba voix en normal. Tunaona watu wanafanya tendo ya ndoa kwa njia ambazo si nzuri. Tosako mona ngolelo. Tunaiona leo. Tosako mona ba séminaire de basi overe pana mwasi basi sperme pana moto mususu basanisa basali mona. Tunaona watu wanachukua mbegu kwa mume na mbegu kwa mke wanaiunganisha, mtoto anatokea. Kwa wakati wa Lot palikuwa watu lelo tosala mama bashia. Leo tuko na wakati huo, tuko nao ma grande puissance mondiale wenye uwezo wa ulimwengu, ba pays za kudomine ba pays mosusu, inji zinazotawala. Wale ni watu hodari kabisa, wale ni mahodari za kuvivre moment ya bashia. Tuko na hichi wakati huo, sasa bisike tango tosana ngo tuko na tuonesha ya kwamba wakati wanaweza kutunga ni safina nyamiko ya jela le seul fasi pamoja ni balete hazikukuwa na mwako sikako ilikuwa tu moja na balete. Wokovu haiko nafasi mbili, sikamisa pote haiko nafasi moja ilikuwa kuingia ndani ya safina. Kama wewe hauingie ndani ya safina unataka mti bila pasa, utakufa wewe. Utapanda juu ya nyumba ndefu ya ghorofa, utakufa. Utapanda mlima utakufa. Wokovu haikukuwa ndani ya mafikira ya Mungu, lakini ilikuwa tu ndani ya yenye Mungu alisema ilibidi mtu aitii ili mtu aokolewe. Mungu atubariki sote. Mungu atubariki. Mtu anatengeneza wokovu. Wokovu ilikuwa ndani ya fikra ili mtu aingie ndani ya safina. Ndio kifo kilikuwa. Kifo kilikuwa. Babi mesheste koma kimakasi. Wanasema uovu ilikuwa juu sana wakati wa Noa. Ile lola mesheste. Na leo uovu kokokana mukanda ya Zakaria chapitre 14 na kulingana na kitabu cha Zakaria 14 wanatuambia mataifa yatakusanyika pamoja pona kuatake Jerusalem, juu ya kushambulia Yerusalemu. Na momoto sana yangu. Na hiyo wakati yenyewe tunaona profesia ya Zakaria 14 alaini tuko na hichi unabii ya Zakaria 14 kwa macho wazi. Sana Israeli. Tazama vita yenyewe iko Israeli. Amefikia baindoba pamoja na Wauria kofia analeleza kofia kusakana tena. Hiyo ugomvi leo ya kwani zote kofia sana Israeli leo. Nakwambia ugomvi yenyewe iko Muisraeli. Ngone kofia kwa depusira Zakaria 14. Na hiyo ndio itafungua na mapatano ya bakumko saba misili babombe ya somo wanaanza fanya mamisili mabombe za babombe soka bazosema mabomu na wafanya wanatenda huko Iraq. Babombe soka bazosema kule Washington ambao unasikia wanafanya huko Uchina. Babombe soka bazosema huko unasikia wanatengeneza Korea. Mes frères et sœurs, kaka zangu dada zangu na barisi uko risi uko batepo mbakomea ngo Satan 1 Satan 2 wanaiweka jina shetani wa kwanza shetani wa pili. Bapeyo se sangani hizo inji zote zinaungana kwa Israel wapambane na Israeli. Pays za communauté pour Israel inji moja ambayo iko napigania Israeli les États-Unis d'Amérique ni wa Amerika. Kwa États-Unis d'Amérique pour lâcher Israel kwa ambao Amerika itaacha Israeli bere kozala somo ya zangu itakuwa vita ya ajabu. Zakaria 14 Zakaria 14 iloko tazomona deja preparation ambavyo tunaona wanaandaa huko kwa television ile unayofuata kwenye television. Bombarder Israeli Israeli na bombarder iloko semona wana ile yenyewe uko naona leo jambo kwa kukusema Zakaria 14 itakiaka timia mzakaria soka potomo na Mungu kuna tuonesha hii malembe njia iko nafunguliwa pole pole juu nabii naanza timia
Zamba pambo la bisu. Mungu atubariki. Ozobikira ngonga moko ya somo ya mabe. Tuko naishi wakati moja ya kuogopesha na wakati mbaya ya sango malamu huyu. Inabidi wahubiri wa habari njema hii wabeta kelelo ya solo wapige baragumu ya kweli. Kelelo erande somo confuse te. Na baragumu isilete sauti ya baraka za la claire. Inabidi sauti ya baragumu iwe wazi ili taifa wajiandae tayari. Mkane zaidi. Biblia inasema ndani ya kitabu cha Isaya, taifa langu muingie ndani ya nyumba, kifiche kwa muda mchache, mpaka wakati siku mbaya zitafika. Hii wakati yenyewe ni wakati niwaambie, ingie ndani ya safina. Sokoti te kama wewe hauingie frère, ndugu yangu, botansipo sokoti, labda umeingia nakata ash ndani ya safina avanda ka 7 jours, wanaikaraka siku 7 bado jugement yete na hukumu haijakuja, huwa haijanyesha. Kwa mapagano usiseme kama wapagano banda kote ya biso walianzaka Yesu atakuya, Yesu atakuya. Zela ngojea batoma balobi marker wana papa mitume wanasema hiyo kalamu ya kuandika. Batoma balobi wa mitume wanasema nous vivons le temps de la fin, tunaishi nyakati za mwisho. Marker wana hiyo kalamu ya kuandika. Zela na kisaumuke, ngojea nikuoneshe kidogo. Ngana za kansenya mimi na kwa Biblia inasema hivi ya kwamba 2000 ans, miaka 1000, 2000 ans, miaka 1000, 2000 ans, miaka 2000. Oh Jésus Christ. Kupanda moke bandi. Kwanza ulimwengu imeanza. Tina Jésus Christ, ça fait 6000 ans. Yesu Kristo inafanya miaka 6000. Bible dit que un jour, Biblia inasema siku moja égale 1000 ans. Iko sawa na miaka 1000. Un jour, siku moja égale 1000 ans. Iko sawa miaka 1000. Sotozi 6000 ans mokile sali tilelo. Kama tunachukua Jésus na biso c'est déjà 2000 ans utozoke. Toka Yesu mpaka kwetu tunafanya miaka 1000. Ça mokile c'est déjà 6000 ans. Nikisema ulimwengu imefanya miaka 1000. Mokile sali 6 jours. Nikisema dunia imefanya siku 6 jours. Siku 6 tozalelo. Ndio tuko na. Faites attention. Fanya angalizo. Le 7e jour c'est le repos. Siku ya 7 ni pumziko. Le repos. Pumziko. Oh, Biblia bikenzama zakana mokolomoko. Ijapo Biblia inasema Mungu yuko tu na siku moja. Un jour connu de l'Éternel. Siku moja ambayo inajulikana na Bwana wa milele. Nikisema hizi siku 6 hizi ni zako, nzamba zakana mokolomoko. Lakini Mungu yeye anasika. Wanda anasema tiki bakokote kata masuya nwe. Ndio wakati Mungu aliacha watu waingie ndani ya safina. Anangojea kwa siku ya 7. Muda wa ile siku 6 ile watu wanaikana ndani ya safina. Watu wa nje wanaona tu kawaida. Lakini kwa siku ya 7 siku moja ambayo inajulikana na imewekwa ya Mungu yeye mwenyewe, le jour de l'Éternel, siku ya Bwana. Ndio kwa kukutana bitumba huyo ndio atakia kukutana na vita itumba ya Armageddon. Vita ya Armageddon. Yesu akukita. Yesu atashuka akukita place msute. Hatachuka nafasi yenyewe. Niko ya ngombe ya olive. Juu ya mlima wa mizeituni. Sokotana na evangile. Kama unasoma katika vitabu siko Yesu bareko kinoko sambe la tango nyoso. Iko nafasi ambapo Yesu alikuwa anaenda omba kila wakati na meme nye. Atachukia katika hiyo nafasi. Kwa hiyo nafasi moja montagne de Olivier. Na mlima wa sehemu mbili. Ezaki ngombe Yesu bareko yako sambe la. Lakini ni mlima mahali Yesu alikuwa anaenda katika mwili hii. Alikuwa anakuja omba pasuka kate. Haikupasuka na mokola koya. Lakini siku atakuja ayenge lokola nsama. Anakuja kama vile lokola mokinyo. Ulimwengu ya yote. Haiko yapo. Mokinyo tosanga na hiyo. Nia mahali tuko mwenye nayo iko. Tikalolendo. Ya kiburi. Amazambe. Ogopa Mungu. Mokinyo yako kita. Hii dunia kuna siku hii dunia kwenye mimi na wewe mabeleo unakosipotenye te unao haitaweza kumvumilia itaweza kuvumilia kupasuka udomo itapasuka pili monene sale siku kubwa inatendeka ikozala bombe ya somme itakuwa kulipuka ya ajabu
babombe na bango basata basata de batomaroshi wana yao shetani wa kwanza wa pili tomaroshi bango bakoyoka shingo ambao watasikia zambi ya mokili ni ya muumba wa ikela mute haiko ya kiumbe bombe koleka babombe na bango mlipuko huu utapita milipuko yao anashowa jo ile mataifa ile somo ya bomu woga ya mkulipuka sauf kipe kila mtu anakimbia njia yake taba umeona beli bulu wana ndege sana taona ile shimo gizi inakuwa tokota kuna libulu tuingie ndani ya shimo tokende kubombama twende ficha kubosera somo na hoya kila mbele ya uoga wa yule aliyeumba na bagoma litego zaka kuna katali yao makaburi itakuwa huko tu kaka kuna huko tu tara tazama mokolo wana ile si tukukome sika wana tutafika pale omonzo tolangana hoyo unaona mwili yangu mimi kwa wango bafuta shere tunaipaka sango ba omelette tunaikulisha sosiso usuni kitoko nyama nzuri situbina na Butembo zaidi nyinyi hapa Butembo sikana ebisabili acha niwaambie omwende toleka msunyana Butembo mimi rangi tunakula hapa mimi nakula nyama ezala mokolo hoyo kuna siku ambayo zamba kosala banyama fete Mungu atafanya manyama ifanye karamu tukutana ngona Bible tutaiona zamba kosala banyama fete Mungu atafanyizia manyama banyama anje moko ya manyako terma na Mungu malaika mmoja atasimama kushua akoma vene za mmoja za kuye na mandege boya mkuye na sala libino fete bila wafanyia baton zamba kuboma mokolo wana watu wenye Mungu atauwapa ile ndabangote hata banyama bakolia nyama za pori na mandege zitaka mokota rebu wanaihubirieke kabisa nataka mokota rebu yoso ya nyama lelo unakula nyama ile nyama sepelo na ndio nakula nyama furahi sana kosa kwa nyama pori yaka manyama za banyama bakolia bakomela makilaba nyama zitakula zile malamu bandeke bakolangwa ndege zinalewa na makilaba na kunywa damu zinalewa nana kolokota bibemu nenda atalogota maiti kwenda zika na wanzamba kubenga banya na ndio Mungu ataita bala siko zote sasa ile bakora mafuta kombia makaraka mafuta olesa mokombia tunaigulisha olesa mokombia tunaivalisha kuna soko kufilereza pia hata kama ukakufa leo hataki mukunda yo tutakuzika mokolango mokolowana lakini ile siku unda yote hata kuzika banyama bakolia manyama zitakukulaka wasoko le nyama kama unakula nyama ngola kama mutema okoka bongo kama mutema okoka mara moja soko bongo ni mutema te kama uokoke ikuza somo itakuwa uoga sana kaka nyawe bokolaka ile pusi ambayo unafugaka ile atakukulaka mboyo bokolaka ile imbwa unayemfuga atakukula mokolo ya somo siku ya uoga abino kolo yango wanasema ile siku na midi juste saa 6 kamili za kina croix jinsi ilikuwa kwa Musa na midi molile kwa saa 6 jinsi inaingia mokolo na peko za ile siku itakuwa pia vile midi kwa saa 6 kamili ile koti ya jinsi inaingia mulimwengu zamba repetant Mungu anasimamisha wakati de retour à l'éternité tunarudi katika umilele mokolo na kolo siku ya Bwana moko ya somo siku moja ya ajabu moko ya somo siku ya ajabu na kuona des signes sasa tuko naziishi alama zote samsoge zenye zinatuonesha kweli kweli hapa upesi kunyakuliwe itatendeka hapa upesi zamba kosa mosi na kati ya shamba Mungu ataingiza mke wake ndani ya chumba amufiche tribulation banda na mateso makubwa ya tribulation ya mateso makubwa ya simango sukandela baada ya pale mwisho ifate siku ya Bwana moko ya somo siku moja ya ajabu tanga papa na Kiswahili tusomee baba mkiswahili kuna ni bakuruka malamu kule ndio atasikia mzuri nazwa nichukue ongomekei muda umeenda nazwa nichukue Isaïe kitabu cha nabii Isaïe chapitre 2 Isaya sura yake ya pili Isaïe chapitre 2 Isaya sura ya nazwa poto sote po soto bito za nyonso ekozala mabe makasi nichukue turuke voilà zwa verset 8 nano tukutanga tozokite mboka etoni na baidole bikeko wanabudu kazi za mikono yao bazokumisa banganga ngangana za sukisa ngangana za boye kiswele za boye okumisa na vidole vyao biloko esami na maboko ya bato huyu mtu mnyonge anainamishwa na mtu mkubwa ananyenyekezwa. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés.
et tu leur pardonneras point. Oui. Usiwasamehe. Amen. Ingia mwambani na ujifiche katika mafungu. Toka mbele ya hofu ya Bwana. Pour éviter la terreur de l'Éternel. Na toka utukufu wa enzi. Et l'éclat de sa majesté. Macho ya watu wanaojivuna. Bakia lolendo. Osesakalanga. Oyeba kangata koyeba ngalelo. Akomona ngai. Yoka. Na kiburi cha watu kitainamishwa chini. Na Bwana peke yake atatukuzwa sana. Atainuliwa. 12 Bwana hatakuwa siku moja walio na majivuno na kiburi batalolendo bamitombola wenye kujitukuza nao watashushwa. Voilà, baisser nzamba kosambwisa batawashusha. Quel est le verset? Quel est le verset 22? Makumi mbili na mbili. Donc ezala makambo eko salema. Nikisema kuna mambo yatakayotendeka, bakokima koluka place ya kubomba. Watu watakimbia kutafuta nafasi pa kufichama. Dae nalo na tribulation nalo kaka. Kwanza katika mateso na siku ya terete na tribulation. Hapana kwa siku ya Bwana, kwenye siku ya mateso makubwa. Ekozala na 5 mois nzamba kulungulaliwa 5 mois. Itakuwa miezi 5 Mungu anatosha kifo, watu hawatakufa. Nzamba pesi batuka ba malade ba souffrance ba douleur. Magonjwa. Douleur lekeo bikena miboma. Ujumbe na bibi kwasoma ni kufe. Okufa tena. Unakunywa sumu. Umatili korobo fei. Odenge kala panda yulu na anguka unadunda kama kabanda 5 mois. Ya mateso. Mungu atapiga watu magonjwa ya pese ya kujikuna fasi yote. Pendant 5 mois. Muda wa miezi 5. 5 mois. Miezi 5. Wala na tribulation. Kwanza ni katika mateso makubwa pale. La souffrance sera grave. Mateso yatakuwa makubwa. Frère, je ne suis pas venu vous effrayer. Sikukuja waogope. Mais sio kenzamba kueffrayer mukili. Lakini nawaambia Mungu ataogopesha hii dunia. Soki na yeko yoni sabino kama nimekuja kuwaambia tu ya kwamba kisane kiki huyo. Tujiokoe kwa kizazi hiki kisane. Tujiokoe kama nzambe blagete. Tusichukue maneno ya Mungu kama ziaka. Mbona tesoko sana mbongo na poshi lelo? Usione kama leo una pesa mfukoni, mimi nayo. Unajiona wewe ndiye wewe polo lingi. Utende kisi unavyotaka, ubala polo lingi. Uoe kisi unataka. Uajute ba mabeli korona batolokolo lingi. Uongeze mabaya juu ya watu kisi utakazi. Mbongo nimeona lolendo. Pesa zisikubebe kwa jini meme libala na wewe nimeona. Ama ndoa yako pia isikubebe kwenye kitomba ile sikabo mengo. Hata unaolewa na pamoja libota na opamba. Usione jamaa lako uza pamototea kuchula kaba. Usikuwe mtu wa kuwadharau watu. Umimona lokumu kule kabani. Usione na utukufu kuwapita mbaya yako chore bima na maneno ya kudharau yasitoke mkinywa chako. Batambao na kama kama maluba moko ya lolendo wenye pesa wanakuaga na maneno ya kiburi na sana kosa watu na vale ya kukosa kuwaheshimu wanadamu wenzao. One kamutu tala moto lokola kaoyo, one kaui tala kaoyo uzosa moto asali mnelingi na zaboka. Unachukua mtu aliyeumbwa kwa uso wa Mungu ya kuchafua kwa hali ya kudharau, kuchafua mtu aka ifolongola langaje na mwana. Inabidi uitoshe kwa msemo yako wewe. Mwanzo apende nayo. Mtu mwenye uko karibu na wewe na elimi ndianza. Ameumbwa uso wa Mungu kwa sheria na hawezi kutukana utukufu. Kaeloni. One kawi taraka oyo kabaya kamozo mabaya mozo manamo teso kwa mubaya meoma kabaya mubaya unasema kama ojimina sina mubaya mshushe tena mubaya ufanye tena wa chini sana kwanza mabiki hapo sala contre ba orgueil ba ndio maana Mungu anasema atakuwa atapingana na wenye kiburi surtout yo zaidi wewe Mungu ngasemi mwa mtu kana mwingine na mwenyewe za mtu katea c'est de l'orgueil. Ile ni kiburi. C'est de l'orgueil. Ile ni kiburi. Zamba buri yangu Mungu anaikataa. Moninga bali mwingine ameolewa akaana tena yeye akokani tena yete ndio kokani. Sasa wewe ndio unaendelea na yangu wana yeye wake ule
Pourquoi kolinga kochafua ya muninga? Kwa nini unapenda tu kuchafua ya mwingine? Hapana ule. Wanate. Zamba boya. Mungu anaikatala Baote. wenye kiburi. Foti kabisa liliwa. Inabidi kuacha hizo tabia. Zambe ya kubundisa batu wana. Mungu atapiganaka na wale watu wote. Amona bani na bako papier hygienique. Wanaona wenzao kama karatasi ya kutumia. Sisi mtawasema na msala. Zaidi kama mtu anakutumikia kazi. Respecter le collaborateur. Inabidi kumheshimia kama mwana. Azorando service anakutumikia kazi. Pese valeur. Na umpatie heshima ile. Sasa za mtamsala nayo. Haiko kusema juu unamfanya kazi wako latina. Umuone kama vile hafai. Zamba za comprendre. Mungu anapingana na ile Kokre. Anapingana nayo. Uzosambira Nzambe. Uko naomba Mungu. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Mais lakini zala na considération vis-à-vis la bamosi. Kuwa na heshima sana mbele ya wengine. Mona moninga na lokola ndeko mizwa kama. Ona ndugu yako kama vile ndugu kabisa. Ulinga moninga loko milinga. Upende mwingine jinsi unavyojipenda. Amen. 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 Na kusikisa awa. Namalizia hapa. Pona kusambia na kategoria batoyo. Kwa kuombea watu kama hawa. Omoni. Unaona? Ukangela mtu kanga na mutema. Umefungia mtu kasirani moyo. Na yebi kia sala yo mabe. Mimi najua ya kwamba amekutendea mabaya. Ukula mwana mtu kanga kanda. Kama vile mwanadamu umemkasirikia. Mutema na isala pas. Moyo wako inaluma sana. Ozai na rezo. Una haki. Lakini omoni kando kanga na mutema. Unaona kasirani ambayo umesirika moyo. Soko moni mutono moni mati. Kama unaona yule mtu inapanda ndani yako. Soko moni eto yoki. Kama unaona unasikia habari yake moyo wako unauma. Ekomilo in charge. Imekuwa mzigo kwako. Ifo kitisa yangu. Inabidi uishushe. So kitisa yangu te frère. Kama hauishushe ndugu. Bokonza likolo. Ufalme wa mbinguni. Porte langu kanga mipona. Mlango wa milele umefungwa juu yako. Yoso basala kipona chana. Yote ambao walitenda kwako. Ya mabe. Ya mabaya. Etsala yo. Marakini moko na fanya uchunge chuki. Atande molo baga enazakari kambo na ete. Kama unasema pale siku yake na mutema na yo kakamwa. Ndani ya moyo wako unasikiaka kitu inapita juu. Etungisa yo. Imekusumbua. Ezongela kayo. Inakurudiliaka. Lelo eza mokolo yo. Leo ni siku ambayo olobaki bo afe. Useme kwa mwisho basi. Lelo konina ngweza kane bandi tena suka te. Kitu gani hakina mwanzo na mwisho? Nazo kitisango na se. Inaishusha quelque soit mabe. Hata mabaya ambayo ilinitendea. Kitisango na se. Unaishusha chini. Yo za directeur na prison ya via motote. Wewe hauko mwongozi wa gereza wa maisha ya ukanga moto prison vie na motema na. Ufungie mtu gereza ya maisha kama mimi charge moko munene. Unabeba mzigo mmoja kubwa. Nzamba lingiona tongo leo. Na Mungu anakupenda asubuhi ya leo. Se débarrasser na charge. Ujitenge na hiyo mzigo. Ukitisa yangu. Uishukishe. Hata mubali wana salaka yoni. Hata kama yule mume alikutendea haka mabaya ya aina gani. Alexela yo ngunga. Amekupitizia muda. Esala yo pass. Imekuumiza. Shusha ile mzigo leo. Amina. Amen. Amina. Zulu bangona bulingo nyoso. Na isema kwa upendo. Eza moko eza kubloke vina yo makasi. Ni moja inayofunga maisha yako sana. Zo bloke vina yo makasi. Iko nafunga maisha yako sana. Toko zoma kia makambo zo simbate. Kisi unaona hapa mambo haya. Barate zo sema makambo na. Unakosa mengi mu maisha yako. Eza moko ya likambuana. Ni moja ya hiyo jambo ambayo inakufungia. Ukole kalibuso. Utakaribia hapa mbele. Basala Nzambe tukusambira. Watumishi wa Mungu tutaweza kukuombea. Vina tuweza kukende libuso. Maisha yetu iko na songa mbele. Hairudie nyuma. Zamba sunga bino. Mungu awasaidie. Asunga bino. Na ebike za bololo. Mimi najua ya kwamba iko wewe shanja ka bololo. Anayebadilisha uchungu ni Mungu mara mingi. Shanje bololo ane kwa. Abadilisha ile uchungu hiyo utawa moto na siko zali. Inamisha kichwa chako kautike muke bineme. Nyimbo fupi wapendwa. Kautike muke. Nyimbo fupi. Zonsa makasio pana Nzambe. Rudisha mafikara yako kwa